बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मटर कबाब। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी हमारी आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त खस्ता से मटर कबाब। आप देखिएगा, इंशाल्लाह हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। रेसिपी को पूरा देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही खाने में मज़ेदार उम्दा से हमारी आज की होगी रेसिपी। चलें फिर आए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर मटर हमने आधा किलो से ज़्यादा लिए हैं और मैंने इन्हें हल्का सा बॉईल किया हुआ है। और साथ में लेंगे हम धनिया पुदीना। यहाँ पर एक प्याली मैंने ली है धनिया मैंने चॉप किया हुआ है। साथ में पुदीना भी हम एक प्याली ऐड करेंगे। एक अदद यहाँ मैंने ली है ग्रीन प्याज हरे वाली, और साथ में 2 नींबू हम लेमन जूस भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त सा होगा। एक शिमला मिर्च और ये तीखी सी मिर्चें जो हमारे कबाबों को बनाएगी बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ मैंने एक बड़े बाउल में इन्हें ऐड कर दिया है। साथ में हम इन्हें ब्लेंडर करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें पानी का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मटरों को हल्का सा मैंने बॉईल किया हुआ है। यहाँ देखिए आलू वाली प्याज हमने बारीक बारीक काट ली है। एक प्याली धनिया, एक प्याली पुदीना और एक शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिए है। साथ में यहाँ मैंने इसमें 3 डबल रोटी के स्लाइस भी इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो चूरा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने देसी डबल रोटी ली है और हाथों की मदद से इसे बारीक बारीक चूरा बनाया है। बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ पर हम इसका मिक्सचर देखें हमारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार होगा हम इसमें मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमने लिए कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और साथ में हमने लिया है गरम मसाला और पेरी पेरी का मसाला। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था। ज़ीरा पाउडर ले लें आप, ये ज़ीरा। यहाँ देखिए पेरी पेरी सॉस भी मैंने ऐड की है। हमने जो पेरी पेरी का मसाला ऐड किया था वो मिर्चें नहीं होती, वो मसाला होता है और इसका जायका बहुत मज़े का होता है। मिर्चें मैंने इसमें शामिल नहीं की है। मिर्चें मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया था। साथ में मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें रेड वाली। इस तरह देखें हम इसके बनाएंगे मज़ेदार से स्टिक कबाब। यहाँ देखें हमारे मज़ेदार से स्टिक कबाब रेडी हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ईज़िली आराम से बन जाते हैं। बनाने के बाद मैं इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज़र कर दूंगी ताकि इनका मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हैं हमारे ग्रीन मटरों के ज़बरदस्त से स्टिक कबाब। यहाँ देखें इसी तरह हम तमाम बनाकर आपको दिखाते हैं मज़ेदार से। किसी बर्तन में लगाकर हम इसे फ्रीज़र कर देंगे आधे घंटे के लिए।
ان کا کلر گرین ہوتا ہے. میں نے اس میں ریڈ مرچیں اس لیے ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے مرچوں سے. میں نے اس میں کٹی ہوئی مرچیں ایڈ کی ہے. ساتھ میں ہم نے لیا ہے ڈبل روٹی کا چورا اور ہم نے پھینٹ لیا ہے ساتھ میں ایک انڈا. یہاں برش کی مدد سے ہم اس طرح اس پر انڈا لگائیں گے دونوں سائڈوں میں اور تھوڑا سا ڈبل روٹی کا اس پر چورا لگا کر اسے چھوڑ دیں گے. جیسے ہم فرائی کریں گے تو ہم دوبارہ سے انڈا لگائیں گے اور اسے فرائی کر دیں گے. ڈبل روٹی کا چورا بہت زیادہ نہیں لگائیں گے، ہلکا ہلکا لگائیں گے بس. اور ہم اسے توے پر فرائی کریں گے. توے پر یہ آرام سے فرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اسٹک کباب ہے. چولہے کی فلیم کو ہم لو رکھیں گے، بہت زیادہ نہیں کریں گے ورنہ ہمارے کباب جل جائیں گے. یہاں دیکھیں ہمارے مزیدار سے کباب ہم نے اس پر ایڈ کر دیے ہیں. ایک سائیڈ میں ہم نے انڈا لگایا تھا، دوسری سائیڈ پر ابھی لگا دیتے ہیں. آپ چاہیں تو انہیں فریزر بھی کر سکتے ہیں، بہت آرام سے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں یہ. یہاں دیکھیے اسی طرح سے ہم انہیں اس کی سائڈیں چینج کر دیں گے. میں انہیں کم آئل میں فرائی کر رہی ہوں. آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کم آئل میں فرائی کرنا چاہیے. آئل خراب ہوتا ہے، بعد میں بچ جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور ویسے بھی آئل کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں ہمارے مزیدار سے اسٹک کباب، خوبصورت سا ان کا کلر آ چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سی ان کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں دیکھیں ہمارے سائڈوں سے ہم نے کہیں کہیں اس پر انڈا لگایا ہے، کہیں نہیں لگایا. سائڈوں سے اس کا اوریجنل کلر ہے. یہ لائٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں اور کھانے میں بے حد مزیدار سے ہوتے ہیں. ہم نے دوسرے بھی اس پر ایڈ کر دیے ہیں، جلدی جلدی آپ کو دکھا رہے ہیں. جیسے ہی ہمارے فرائی ہوں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح اور کتنے مزیدار لگتے ہیں. یہ دیکھنے میں، کھانے میں تو یہ بے حد مزیدار ہوتے ہیں. آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا. آپ کسی طرح چاہیں، جس طرح چاہیں اسی طرح اسے سرو کر سکتے ہیں. بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی خستہ، بہت ہی مزیدار. اور میں نے انہیں فرائی کیا تو دیکھیں بالکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں اندر سے. یہ بہت ہی مزیدار سے اور بہت نرم ہوتے ہیں. کھانے میں تو یہ بے حد ہی لذیذ سے ہیں. اور اب آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ مزیدار سی ویڈیو کیسی لگی. اب ہمیں دیجیے گا اجازت. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.